अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रिजवान अशरफ। शहबाज शरीफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हमरा इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पर हैं और सऊदी अरब के दौरे में इन्होंने मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की है। ये मुलाकात कितनी अहमियत की हमल है और इस मुलाकात के अंदर क्या डिस्कस किया गया है, इसका एजेंडा क्या है, इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। दूसरा ये कि इस मुलाकात के अंदर इमरान खान के लिए क्या पैगाम दिया गया है, इमरान खान के मतलब क्या बात की गई है और इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल बन चुकी है। पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त सियासी मुआशी और सिक्योरिटी की सूरत हाल शदीद तरीन बहरान से दो चार है और ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती जा रही है। क्या इसमें बेहतरी के कोई चांसेस मौजूद हैं और सऊदी अरब इसमें किस तरह से हेल्प कर सकता है, मदद कर सकता है, सऊदी अरब इसमें किस तरह से पाकिस्तान को सपोर्ट कर सकता है, पाकिस्तान की हिमायत कर सकता है और पाकिस्तान के लिए कोई मर्ज़ की दवा साबित हो सकता है। इसके हवाले से बड़ी अहम तरीन मालूमात मेरे पास मौजूद है, वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। देखें, सबसे पहले तो ये पूरा एक शरीफ ख़ानदान का टब्बर जो है वो पहुंचा हुआ है सऊदी अरब के अंदर। सऊदी अरब में इनका पूरा का पूरा ख़ानदान पहुंचा है, जिसमें शहबाज शरीफ भी शामिल है, जिसमें और इनकी एक तस्वीर जो है वो इस वक्त आई है सोशल मीडिया के ऊपर। इन लोगों ने तस्वीर जो है पोस्ट की है, उसके अंदर ना सिर्फ शहबाज शरीफ मौजूद है बल्कि इसके अंदर जो है वो हमजा शहबाज मौजूद है, सुलेमान शहबाज मौजूद है। इसके अलावा कुछ मिनिस्टर्स वगैरह भी शामिल हैं, जिसमें अलीम खान है और चौधरी भी पीछे नज़र आ रहे हैं। तो ये एक तस्वीर जो है वो जारी की गई है। तो ऐसा लगता है कि इन्होंने यही वो सरकारी ख़र्चों के ऊपर उम्रा करना था, सरकारी ख़र्चों के ऊपर इन लोगों ने उम्रा किया है और ये दौरा भी किया है। साथ ही साथ आपको बताया पंजाब की वज़ीर आला मरियम नवाज़, उनकी भी एक नई टिकटॉक आई है, उनकी भी एक फेसबुक की पोस्ट आई है, वो भी वहाँ पर टिकटॉक बना रही हैं, बैठी हुई हैं और वहाँ पर बजाय इसके कि इबादत करें, वहाँ पर बजाय इसके कि वहाँ पर ज़ियारतें करें और वहाँ पर जाके इबादत के अंदर मसरूफ़ हो जाएं, वहाँ पर ये तस्वीरें बनाई जा रही हैं, टिकटॉक बनाए जा रहे हैं और फेसबुक के ऊपर वीडियोस पोस्ट की जा रही हैं। ये सब कुछ इस मकसद के लिए किया जा रहा है और पूरा का पूरा शरीफ ख़ानदान जो है वो यहाँ पर पहुँचा हुआ है और इनका आपको पता है कि इनका एक ही काम होता है कि सरकारी खाते खुल जाएं, सरकारी खाते के ऊपर, सरकारी खर्चों के ऊपर इनकी जो है ये दौरे, इनकी आनियाँ जानियाँ और इनकी मेल मुलाकातें अपने ज़ाती मकसद के लिए, अपनी ज़ाती मकसद के लिए ये शुरू हो जाती हैं। ये इनका पहले दिन से यही बतेरा है। लेकिन इसमें बड़ी दिलचस्प बात है वो ये कि ये पूरा ख़ानदान तो पहुंचा हुआ है लेकिन माइनस नवाज शरीफ है। देखिए, आज ये बड़ी बात करते हैं इमरान खान को माइनस करने के लिए, इमरान खान को सिस्टम से निकालने के लिए और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। लेकिन इनकी अपनी हालत ये है कि आज नवाज शरीफ को ये खुद अपनी पार्टी से निकाल चुके हैं, अपनी पार्टी से माइनस कर चुके हैं, अपनी पार्टी से उसको किक आउट कर चुके हैं, अपनी पार्टी से इन लोगों ने निकाल दिया है। और हालांकि नवाज शरीफ भी जब भी सरकारी खाता खोला होता है, सरकारी ये ख़र्चा खोला होता है, तो वो भी जाता है और सरकारी खाते के ऊपर हमेशा वो चक्कर लगाता था रमज़ान के अंदर सऊदी अरब का उम्रे के लिए। लेकिन अब क्योंकि उसका सरकारी खाता बंद हो गया है, अब वो वज़ीर आज़म नहीं है और ना कोई वज़ीर मुशीर है, इस वजह से उसको ख़र्चे के ऊपर लेकर ही नहीं गए और इसको इधर भी रखा हुआ। और दूसरा ये कि इसको अब पाकिस्तान से निकलने की इजाज़त नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से अगर नवाज शरीफ निकलेगा तो इसके बारे में ख़तरा मौजूद है कि ये बाहर जाके फिर वही शोर शराबा करेगा, रोना धोना करेगा, वावेला करेगा, फिर शोर मचाएगा, मुझे क्यों निकाला और मुझे क्यों बुलाया, ये इस तरह की कहानियाँ और बातें करेगा। इस वजह से नवाज शरीफ को अब पाकिस्तान से निकलने की इजाज़त ही नहीं दी जा रही। अब आ जाए इसके ऊपर, ये इनकी मोहम्मद बिन सलमान के साथ जो मुलाकात हुई, इसमें जहाँ पर ये पूरा शरीफ ख़ानदान सऊदी अरब के दौरे में मौजूद है, वहीं पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इस दौरे पर मौजूद है और वो भी साथ गए हुए हैं। तो आर्मी चीफ और इसके अलावा शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ। वहाँ पर मरियम नवाज़ गायब थी, मंजर से गायब है, वो वहाँ पर नज़र ही नहीं आ रही। वो बाहर अपनी कोई लगता है टिकटॉक बना रही हैं, फेसबुक की वीडियो बना रही हैं, वो कुछ इसी कामों के अंदर मसरूफ़ है, ना वो ऑफिशियल किसी मुलाकात के अंदर नज़र आ रही है और ना वहाँ पर कोई इबादत करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये जो अब मुलाकात हुई है मोहम्मद बिन सलमान के साथ शहबाज शरीफ की और दूसरा जनरल आसिम मुनीर की, ये मुलाकात बहुत अहमियत की हामिल है और इसमें 3-4 चीज़ें डिस्कस की गई हैं, 3-4 चीज़ें। और एक इसके अंदर सबसे पहले डिस्कस किया क्या है पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के मतलब, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन जो इस वक्त अरब की सूरत हाल है, अरब ममालिक के अंदर जो इस वक्त बदलते हुए हालात हैं, इसके ऊपर बात की गई। दूसरा सऊदी अरब के अंदर जो यूक्रेन के हवाले से मामलात चल रहे हैं और वहीं पर सारी बात हो रही है
روس کے حوالے سے، یوکرین کے حوالے سے، امریکہ کے حوالے سے سارے ادھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آنے والے دنوں میں ادھر چکر لگائیں گے، ان کو بلایا جائے گا، اور سعودی عرب میں ان کو بتایا جائے گا کہ یوکرین کے معاملے میں آپ کا موقف کیا ہونا چاہیے، یوکرین کے معاملے میں آپ نے اسٹریٹجی کیا بنانی ہے، یوکرین کے معاملے میں آپ کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے۔ آخرکار دیکھ کے بلا لیا، شہباز شریف کو بھی بلا لیا ساتھ ہی، اور ساتھ میں جنرل عاصم کو بلا لیا، اور بہانہ یہ مارا ہے کہ یہ عمرے کے لیے گئے ہیں، لیکن اصل بیچ میں بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ وہاں پر یوکرین کا مسئلہ کھلا ہوا ہے، اور یوکرین کے حوالے سے وہاں پر بات ہو رہی ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، ڈائلاگ ہو رہے ہیں، اس سلسلے میں پاکستان کے نقطہ نظر کو اور پاکستان کو امریکہ کے ساتھ ہی جوڑ کر رکھنے کے حوالے سے پیغام دیا گیا ہے۔ دوسرا، جو پاکستان کی اس وقت صورتحال ہے، پاکستان کی اس وقت جو سچویشن ہے اس کے اوپر بھی بات کی گئی، اور یہاں سے کنوے کیا گیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کے آرمی چیف اور شہباز شریف کی جانب سے، کہ افغانستان سے ہمارے اوپر حملے ہو رہے ہیں، انڈیا ہمارے اوپر حملے کر رہا ہے، افغانستان کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں۔ اس کے اوپر ایک تو ان کو آگاہ کیا گیا، دوسرا یہ کہ انہوں نے پھر پاکستان کے لیے کچھ قرضہ مانگا ہے، کچھ پیسہ مانگا ہے، ان سے انویسٹمنٹ مانگی ہے، سرمایہ کاری مانگی ہے، اور ان سے وہی جو کاروبار کرنے کے لیے، انویسٹمنٹ کرنے کے لیے پیسہ مانگا ہے۔ لیکن آج بھی محمد بن سلمان کی جانب سے وہی جواب ہے، آج بھی وہی جواب، اور یہ آرمی چیف جنرل عاصم اور شہباز شریف کا جو دورہ ہے، یہ پچھلے تقریباً 2-2.5 سال میں 8-10 دورے کر چکے ہیں دونوں۔ یہ کوئی پہلا دورہ نہیں ہے، دوسرا نہیں ہے، چوتھا پانچواں نہیں ہے، 10واں 12واں دورہ ہے، دونوں کر رہے ہیں۔ دونوں نے 10-12 دورے کر لیے ہیں سعودی عرب کے، اور جا کے وہاں پر وہی بات کی جاتی ہے، ان سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، ان سے امداد مانگی جاتی ہے، ان سے پیسہ مانگا جاتا ہے، ڈالرز مانگے جاتے ہیں، تیل مانگا جاتا ہے، اور ان سے سپورٹ مانگی جاتی ہے۔ لیکن ان کا جواب ایک ہی ہوتا ہے، جو سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو جواب دیا جاتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے ملک کے اندر جائیں، آپ کے ملک کے اندر جو انویسٹمنٹ ہے لوگ وہاں سے نکال کے تو دوسرے ملکوں میں لاتے ہیں، سعودی عرب کے اندر لوگ لے کر جاتے ہیں، یو اے ای کے اندر لے کر جاتے ہیں، امریکہ برطانیہ کے اندر لے کر جاتے ہیں، آپ ہمیں پاگل بناتے ہیں کہ یہاں کی انویسٹمنٹ ہم آپ کے ملک کے اندر آ کے لگاتے ہیں، آپ پہلے اپنی انویسٹمنٹ اپنے ملک کے اندر لگائیں، یہ پہلی بات۔ دوسری بات جو ان کی جانب سے کی جاتی ہے اور مسلسل کی جاتی ہے، کافی عرصے سے کی جا رہی، وہ یہ کہ پاکستان کے حالات و واقعات بہتر کرنا جو ہے وہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ محمد بن سلمان کی جانب سے کئی مرتبہ کہا گیا کہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، آپ نے پاکستان کے حالات کو کس طرح سے بہتر کرنا ہے، کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے، کس طرح سے ان کو امپروو کرنا ہے، اس میں بہتری کیسے لانی ہے، اور ان میں آپ نے کس طرح سے بہتری کی طرف جانا ہے، جس میں سیاسی، معاشی اور سیکورٹی کی صورتحال ہے۔ اور ان کی جانب سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں پولیٹیکل وکٹمائزیشن کو ختم کریں، انسانی حقوق کو بحال کریں، جمہوریت کو بحال کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی اور بالادستی کو یقینی بنائیں، تو آٹومیٹکلی پاکستان سیاسی اسٹیبلٹی کی طرف جائے گا، اس کے نتیجے میں اکنامک اسٹیبلٹی آئے گی، پھر ہم پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، اور اسی کے اندر عمران خان کی رہائی کا پیغام چھپا ہے۔